اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پڑھیے اللهم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم ومولانا محمد اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے بوبکر و عمر ہیں سمع و بصر عثمان و علی ہیں قلب و جگر حضرت کے ہیں سب منظور نظر ہو کیوں نہ محبت چاروں سے ادنا سا اشارہ جس پہ کیا سے اس کا قدم پہ آ کے گرا کیا داد شجاعت دیتے تھے وہ رنگ بھری تلواروں سے کیا داد شجاعت دیتے تھے وہ رنگ بھری تلواروں سے ہوتے ہوں خفا کیوں صحابہ سے پوچھو تو ذرا اغیاروں سے تعریف صحابہ ثابت ہے تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیے پڑھیے اللہم ومولانا محمد رحمت کا بھرم بھی ان سے ہے شفقت کا بھرم بھی ان سے ہے رحمت کا بھرم بھی ان سے ہے شفقت کا بھرم بھی ان سے ہے ٹھکرائے ہوئے انسانوں کو ٹھکرائے ہوئے انسانوں کو آقا نے کبھی ٹھکرایا نہیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم ومولانا محمد بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے سب پھر جوڑ دیے بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے سب پھر جوڑ دیے ہمیں پیار کا یہ پیغام دیا ہمیں پیار کا یہ پیغام دیا نفرت کو کہیں پھر پایا نہیں اللہم صل علی محمد وہ رحمت کیسی رحمت ہے وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا اس کو بھی گلے سے لگایا ہے اس کو بھی گلے سے لگایا
किसी ने बनाया नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा व मौलाना मुहम्मदिन। मिस्कीनों और यतीमों को, मजलूमों और बिचारों को, मिस्कीनों और यतीमों को, मजलूमों और बिचारों को मेरे प्यारे नबी ने सहारा दिया, मेरे प्यारे नबी ने सहारा दिया। फिर गम ने किसी को सताया नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। कुरआन मिला उनके सदक़े, ईमान मिला उनके सदक़े, कुरआन मिला उनके सदक़े, ईमान मिला उनके सदक़े। सब कुछ है मिला उनके सदक़े, सब कुछ है मिला उनके सदक़े। वो क्या है जो हमने पाया नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। पढ़िए अल्लाहुम्मा व मौलाना मुहम्मदिन। गुमराहों को इस्लाम दिया, सच्चाई का पैगाम दिया। गुमराहों को इस्लाम दिया, सच्चाई का पैगाम दिया। कुरआन की सूरत में जो दिया, कुरआन की सूरत में जो दिया, उसकी कहीं कोई मिसाल नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा बुलंद आवाज से झूम कर पढ़िए अल्लाहुम्मा व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम।